العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: وفرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات. L'obligation de la connaissance du sens de la ilaha illallah passe bien avant l'obligation de prier et de jeûner. Il incombe donc comme obligation pour le musulman et la musulmane de chercher après le sens de cette attestation de foi, plus encore que leur recherche après la manière d'accomplir salat ainsi que le jeûne. Car le shirk est bien plus grave que le reste des péchés, y compris l'inceste avec les mères ou les grands-mères par exemple. والعياذ بالله. فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق لله على عباده. Donc le plus haut degré de foi et la chose la plus importante dans la foi, c'est l'attestation que rien ni personne ne mérite le culte sauf Allah en pleine connaissance de cause. Et cela signifie, comme on a dit, que le statut de la divinité, de l'adoration, du droit au culte revient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien ni personne en dehors de lui n'a droit à quelque part que ce soit en cela. Pas même un prophète, ni un ange, ni un serviteur pieux. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit: sache que ton besoin total d'Allah doit s'exprimer par le culte voué exclusivement à celui-ci, subhanahu wa ta'ala, sans associé. Pourquoi? Car il n'a pas de semblable qui pourrait avoir ce même droit. Un peu plus loin, Cheikh l'Islam nous dit: la réalité de tout un chacun dépend de son cœur et de son âme, et la droiture et la réforme et la vertu de ce cœur et de cette âme ne dépendent que de leur relation avec leur divinité qui est Allah, l'unique, le seul, sans associé. Et c'est pour cette raison que l'âme ne trouve l'apaisement et la sérénité dans cette vie que à travers l'évocation d'Allah. ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et quand bien même le serviteur reçoit de temps à autre des choses qui lui procurent plaisir et joie, dès lors où ces choses ne sont pas basées sur
l'évocation d'Allah et l'agrément d'Allah, cela ne dure pas. Ces choses-là passent d'une personne à l'autre généralement. Quant à ce qui est basé sur l'agrément d'Allah et accompagné du culte d'Allah Azza wa Jal, alors cela persistera et restera avec lui où qu'il soit et à n'importe quel moment. Fin de citation. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.